Selamat malam dan selamat datang para shinobi di posting goblok podcast 5KG di mana kita akan mendiskusikan hal yang tidak penting, entah penting apa tidak kami masih debatkan, tapi yang pasti kami akan mengisi quarantine kalian untuk tetap di rumah aja dan nungguin sahur atau nungguin bukang atau mungkin kapan dengerin siaran ulangnya. Dan seperti biasa di podcast 5KG sudah ditemani oleh Bapak Easy. Lalu ada juga Bapak Mardial dan ada juga ada Ricky dan ada juga Reza Arab. Di 5KG ini kita bakal ngobrolin tentang moral, tentang menjadi baik dan buruk, mana benar mana salah, yang suka didebatkan sama teman-teman di luar sana. Teman-teman suka bilang orang ini jahat, ada yang bilang enggak juga, ada yang bilang ini baik, tapi ada yang bilang enggak juga. Tapi gimana kalau kita tes sekarang? Oke, jadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibilang kalau kalian lihat tuh trennya di luar sana namanya moral dilemma atau ethical question atau yang biasa disebut juga dengan Mortal Kombat Mortal Kombat bangsat. Beda. Yang intinya bakal kita jawab dan gak ada jawaban bener dan salah secara secara ya pasti ini bener pasti ini salah, nggak ada. Semuanya cuman bisa kalian nilai dari perspektif kalian sendiri sebagai manusia dalam menilai jawaban-jawaban mereka. Oke. By the way, ini semua hanya thought experiment. Jadi kayak gimana berpikir dan mengimajinasikan. Jadi nggak ada yang terjadi dan kita belum tentu juga pada masa tersebut akan melakukan hal yang sama. Ini cuman gimana kita mengolah moral code kita dan jawaban-jawaban kalian terhadap apa yang akan kalian lihatlah ke depannya terhadap situasi-situasi yang kayak gini. Oke, jadi jangan dibawa serius dan jangan dijadikan kayak semacam pedoman ya. Ini cuman thought experiment. Jadi ini bukan konspirasi ya guys. Ini nggak ada konspirasi, kagak ada konspirasi-konspirasian. Kalau kalian nyari konspirasi bubar lu semua pulang ke podcast sebelah, jangan ke sini. Ini ngomongin moral sekarang. Lu yang bilang jangan dibahas, Bambang. Konspirasinya ini X3 paling ngomongin dia. Oh. Oke. Salah gue. Langsung saja kita mulai pertanyaannya. Jadi gini cara mainnya ya. Jawabannya selalu cuma 2 dan kalian tidak bisa lari dari 2 jawaban tersebut ya. There is no third option. Kasih alasan boleh? Kasih alasan? Kasih alasan pasti, tapi tidak akan pernah bisa keluar dari jawaban tersebut. Jadi pada saat gua bacain dilemanya, kalian nanti jarinya pada saat jawabannya adalah kalian semua bareng-bareng akan begini atau begini. Berarti kalian milih jawaban nomor 1 atau jawaban nomor 2. Jadi kita bisa tahu dulu jawaban kalian dan kalian akan debatkan alasan kalian dan kita bisa kayak semacam judge mereka bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Pokoknya pertama-tama kita tahu dulu positioning kita 1 apa 2 gitu ya. Oke? Oke, siapa? Dosen. Kita akan langsung mulai dilema pertama. Kalian semua siap? Oke. Siap, Puff. Dilema pertama. Namanya adalah trolley problem. Ceritanya begini. Kereta melaju kencang di rel 1 dan akan menabrak 5 orang yang sedang menyeberang. Namun, di depanmu ada tuas yang bisa mengubah jalur kereta tersebut dari rel 1 dan rel 2. Dan kalian ada tuas di situ, tapi tuas ini udah otomatis ke rel 1 ya. Jadi tanpa kalian apa-apain, kalian bukan masinis ya, kita cuma orang yang megang yang lihat ada tuas di depan kita. Jadi kalau kita diemin dia akan ke rel 1 dan akan membunuh 5 orang, menabrak 5 orang, atau kita tekan tuasnya, maka dia akan pindah ke rel nomor 2 dan hanya akan membunuh 1 orang. Oke, cukup ya? Jadi yang lu bilang itu kalau kita nggak ngapa-ngapain kita bunuh 5 orang. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, keretanya akan ngebunuh 5 orang. You guys did nothing. I don't know, it's wrong or not. It's on your side untuk menilai itu. Apakah kalian obligatory bertugas untuk melakukan itu or not? But kalau kalian punya kesempatan untuk dorong tuasnya, maka hanya akan 1 orang yang mati. Tapi itu kalian dorong terus 1 orang mati. Kalau kalian so your actions killed someone. Your action kills someone. You do not. Some 5 So like Ricky. So like either way you would still kill people. You just have to choose kill 1 or 5. Okay. Ready? Udah aman ya? Gambarnya udah dipahami ya? Oke, mungkin Izzy balik ke layar Izzy. Oh ya, boleh dibalikin dulu aja. Oke. Jawaban pertama, diam dan 5 orang akan tertabrak. Jawaban kedua, menggerakkan tuas sehingga 1 orang akan tertabrak. Jawaban kalian adalah nomor berapa? 1, 2, 3, tangannya. Aduh. Aku bingung, men. Oke. Arab 1, Sik 1, Israel 2. I love you, Ricky. Mardial 2. Oke, teman-teman,
ini juga alasan yang perlu gue bilangin dengan bikin podcast ini, karena banyak yang nuduh kita itu kita segeng banget, apa-apa satu suara, apa-apa satu pendapat, ngikutin apa yang Arab omongin gitu kan, tai kucing. Kagak anjing. Satu circle. Satu circle. Cuman sebenarnya yang kayak what Taruh, I gue realize jelasin. apa sih bahasa Indonesia? Gue balikin ke reasonnya dulu ya. Jadi untuk kasih tahu kalau kita tetap orang-orang yang berbeda, tapi kita demen ngobrol. Sesimpel itu, and it's okay. Jadi get used to it guys. Untuk orang-orang itu bisa ngobrol dan kumpul sama orang lain, that's fine gitu. Mau besok nanti tiba-tiba Mardial nongkrong Pola pikirnya beda. Iya gitu, dan kita bisa punya pola pikir yang berbeda. So, chop kita akan langsung mulai biar kalian tahu kita bisa punya pendapat yang berbeda. Kita mau Check dengar. this out. Check this. Check this out. Oke. Pihak yang menjawab nomor 1 tadi siapa? Ricky ya? Gua sama Arab ya. Oke, coba Ricky sama Arab. Mungkin Ricky dulu deh. Kalau gua sih mikirnya kalau ngelindas 5 orang kayaknya lebih seru sih. Gitu aja. Dude, I'm gonna punch you in the face, Ricky. Bravo young lieutenant. Bravo. No, Okay, for real, Ricky. For real? For real, man. Come on. Oke. Tergantung ya. Oke, so dilema gua itu sebenarnya 5 orang kalau dilindas. Cuman kan it's not my action. I just did nothing. So why is it my problem? So for example, like right now out there, people are dying, but it's not my fucking problem because I'm not doing shit, you know? So that's my way of thinking. Kalau Arab gimana? Guys, gue deg-degan mau jawabnya, tapi oke. So, kenapa gue pilih yang nomor 1? Karena gini loh, itu kereta kan udah ada tujuannya ya. Udah ada tujuannya tuh, misalnya dari Gambir mau ke Senen gitu kan. Terus berarti kalau gua ubah lane-nya, itu gua yang akan kesusahan atau enggak gua yang sok hero dan gua nggak mau gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue di sana, nggak tahu alasannya apa gitu. Jadi ngapain gue melakukan sesuatu? Jadi kalau 5 orang itu juga ngapain nyebrangin rel, kan goblok gitu loh. Kalau gua nggak tahu ya, ngapain tuh orang nyebrang di rel, terus ya mereka udah meresikokan hidup mereka sendiri ya fucking die dude. What happens if you switch it to the one person and then dia keretanya salah jalan, asu dia nabrak kereta lagi, asu banyak orang lebih. Iya, dan itu bisa gue garanti untuk yang kasus ini, untuk nothing gonna happen ketika itu nggak ada tabrakan, only to that rail. That's it. Ya udah, my decision still number 1. Step number 1, Arab tetap nomor 1. still number one. Israel. You're just lazy. Easy. Baik, Prof. Saya tadi kebetulan memilih rel kedua untuk ngebunuh lagi anjing, untuk ngubah jalur keretanya ke jalur 2 supaya istilahnya nabrak 1 orang doang gitu. Oke, kalau kita gini, gue akan assume semuanya itu perfect, nggak seperti Arab dan Ricky tadi. So gue akan assume 5 orang ini nggak ada pilihan lain untuk lari, untuk lompat. 1 orang ini juga nggak. Mereka berdua sama-sama nggak tahu, mereka nyebrangin rel yang hidup. Let's assume that's like the most comfortable assumption, okay? So anggap semuanya clean. Kerjaan gue bukan tukang kereta, but I do have the decision to like switch the lane. Dan gue bakal skip bayang-bayangan gobloknya Arab tadi yang kereta dari Gambir ke Senen segala macam. So gue pilih 1 orang simply karena menurut gue the death of one person, as somber as it might be, menurut gue masih lebih mending daripada 5 orang yang meninggal. Okay. That's it. As simple as that. As simple as number. What happens if the 5 people were orphans? Boleh. Oh wait, no, that doesn't make any fucking better. That doesn't make any fucking sense. Okay. That's What fucked happens- up, Ricky. Don't say that. So what happens if the one person? What happens if the one person is the guy who fucking finds the cure to yeah, coronavirus? exactly. Yeah. Here's the thing. So let's play dumb game with both of you guys, because you two are making stupid decision with stupid answers. So let's assume these 5 peoples are not really a good people. Okay? Okay. Let's say 5 orang yang nyebrang ini kriminal, baru keluar dari Nusa Kambangan, baru habis berenang. 1 orang ini orang yang punya vaksin coronavirus. Oke? Gua kerjaan gua nggak ada urusannya sama tuas ini. Gue cuma kebetulan lagi ada di situ. Yes. Oke? Itu kondisi. Keretanya itu kondisinya. Ini gue bikin kondisi yang completely Kondisi, baru yes, dari yes. yang tadi decision gue. Gue bikin condition yang kayak Aram Mariki tadi gue ngebayang-bayangin. And then like kalau keretanya gue pindahin, gue udah tahu di sebelah sana itu keretanya mungkin jalurnya ngarahnya malah jadi salah atau jauh. Dengan adanya informasi ini, jelas decision gue bakal berubah dong. Gue bakal mungkin kayak fuck it, bunuh 5 orang. I'm sorry man, this guy got the cure to coronavirus. But here's the thing, kayak ketika Eno nggak ngasih information itu, gue nggak akan play assumption. Okay, I'm gonna without be any like, information lu akan tetap
Ya. Exactly. Without any assumption. Karena kalau lu semuanya lu assume, kelarnya tahun 3000 anjing. Ngapain gitu? Oke, Betul. kalau Mardial gimana? Dihitung aja. Beda filosofi sih sebenarnya. Ya coba kalau Mardial gimana? Gue berasa kayak lagi sidang skripsi anjing. Stres banget. Gue karena gini, gue nggak peduli sama keenam orang itu. Gue peduli sama diri gue sendiri. Oke. Gue berada di situasi yang sangat berat, yang dimana gue tahu gue akan menjadi saksi, bukan gue pelakunya ya, gue bukan pelakunya, gue bukan hero-nya, tapi gue akan menjadi saksi dari kematian 6 orang. Gue akan memilih 6 totalnya antara 6 itu. Gue lebih memilih gue trauma tengah malam karena merasa bersalah atas matinya 1 orang daripada gue trauma tengah malam atas matinya 5 keluarga gitu. Ngerti nggak lo? Maksudnya satu keluarga, Jen. Ya, Satu satu keluarga, 5 orang, nggak tahu kita 5 orang itu kan kita nggak tahu apakah Iya, terdiri iya. dari gitu. Jadi gue kayak sebenarnya gue lebih mikirin diri gue sendiri. Gue nggak peduli di siapa. Situasinya gue bukan hero, gue bukan villain. Tapi situasinya di situ adalah, men, gue Punya berada di kesempatan. situasi yang sangat sulit. Gimana caranya gue bisa mental health Menjadi gue aman. menjadikan legit lebih baik. Cuman kan kalau you take action and you kill one person because you took the action, bukannya malah I it's don't not care. your fault. Gue nggak peduli. Dalam Itu sisi aja. ini maksudnya Mardial bilang bahwa membiarkan 5 orang mati pun itu juga bagian dari action lu ya. Yep, Karena you are the itu one bagi who gue get itu the action. chance Oh, to move. taking No action is an action. It's an action. Yeah. Tapi itu boleh kalau Ricky bilang bahwa no action is still no action. I did nothing. It's not Yeah. my No responsibility. action. It's okay. Different. Yeah. It's- Still, Gua For me, nggak- for me is no gua- action is no action. gua nggak- Oh, it's getting gua- chaotic, man. Everyone just calm gue down. nggak setuju kalau itu. Gue nggak setuju dengan lu no action sama dengan bagi gue lu no action sama dengan action kayak lu Makanya ini kan Jangan motong different- goblok. Taruh. Oke. Mardial. Jangan motong anjing. ya Coba kayak Aja contoh dulu. yang kayak film dokumenter kemarin yang gue lihat kan ada satu orang yang jadi child abuse gara-gara banyak pihak yang diam gitu loh, maksud gue kayak lu pada kan juga nggak mau diam gitu loh. Kan katanya apa? malah waktu itu gue yang diam gimana? Kalau Ricky Anjing, gimana? emang. What do you think, Rick? Because you are Okay. lu sama Arab bilang bahwa no action is no action. Yeah, I mean it goes back down to difference of morals kan. Everyone has different morals, man. Kayak Yeah, it's okay. But let Izzy people know about and your moral. Izzy and Mardial believes that if you don't take action, then that's an action. For me, it's like if you don't take action, you're not doing shit. You know, Same. like yeah. Jadi kayak my morals sama Arab punya moral is the same. Izzy sama Hajen is the same. Like lu nggak bisa debatin sih. Kalau moralnya beda ya beda aja. Iya. No, it's okay. It's okay. Nah. I mean, like, let people know and let people think about it and let people know how your point of view about this case. So it's Yeah. fine. If you want to debate about it, it's okay too. Kalau Nggak gua nggak masih bisa tetap didebatin kalau sih. gua masih tetap pada asumsi gua sih. Coba Arab dulu. Tanpa- tanpa memikirkan yang Hajen bilang atau gimana ya, anjing kalau gua ada di situasi itu bodoh amat anjing. Gimana ya? Like for Gimana me, ya? kayak It's not mikirin your fault lah istilahnya. mikirin law Wait, juga gak sih? what? Kayak if you're not doing shit, right? Kalau legally you didn't do anything. If you took the action, then legally you killed someone. Is that true? But then we are, if you say that, itu asumsi kalau misalnya lu hidup di negara kayak Indo atau US, but like ketika lu hidup di kan negara pertanyaannya gitu tadi. enggak ada Indo-Indoan anjing. It's Bukan okay. enggak ada informasi apa-apa. Bukan, maksud gua pertanyaannya kan Iya. emang oh ya. Cuman gini Rap, ketika gini maksud dari Ricky adalah kalau misalnya lu tarik tuasnya, you are responsible for the action of murdering one person, right? But if Ricky. not, you are not responsible for anything, right? Even though 5 people died. But that's assuming that you're living in a country with poor law system and like with like court system and yada yada yada. But like in like a slightly better country, you can make your defense saying like, hey, I saw 5 people over there and there's just like 1 person over here and I can make the change that I suppose everybody should be making. You'll be fine, chances are, gitu loh. Dan kita nggak tahu kita di negara mana, men, gitu loh. Well, Nah, itu kan- assuming Ya itu kan assuming kita di sana. negara kan, Iya. kita di mana, hidup di mana, tinggal di mana kan. It's okay. Tapi kalau it's okay. It's okay kalau cuma selama itu. pertanyaannya berdasar pada tadi ya, I still choose number 1.
Yeah, I still choose number 1. Yeah, you Okay. can't change people's minds. That's Okay, it. it's you know? okay, it's Yes, okay. it's just- The Yeah, point yeah. of the debate. That's the whole thing about this Yeah. thing. Yeah. Okay. Yeah, So yeah. we move to the. Ini sorry, ini gue bacain dulu ya. Sorry. Tadi, jadi ini ada resultnya berapa persen orang yang ngikutin the test. Bentar ya, gue bacain dulu ya. Jadi ini ada votingnya di sebuah website dan resultnya adalah, bentar, 87% milih ngebiarin 5 orang itu mati, 13% pilih gituin tuas. Gue gak tau jumlahnya. 13%, dikit banget anjir. Gitu I ya? don't know. Minoritas. Itu website Amerika, so they're probably American people ya. I don't know. Americans, man. I don't Because know. in America, if you don't take action, it's not Yeah. your problem. But Yeah, ini and cuma you're not responsible Iya. for it. minimal ini ya, minimal apa insight buat kalian bagaimana orang mengambil tes ini. So Yeah. that's the Ya, first ya. test. I think that's pretty good for us. Bisa ada perbedaan and you guys speak up a little bit daripada biasanya dan punya posisi masing-masing. Okay, now we continue to the second case. Namanya Okay. Kantian moral. Immanuel Kant, seorang filsuf modern, merespon pertanyaan moral dengan jawaban yang sungguh singkat. Right is right, wrong is wrong, tanpa peduli konsekuensinya. Namun pada dasarnya hal tersebut adalah benar atau salah. Jadi begini maksudnya. Sure. Apa yang salah dan benar itu tidak perlu didebatkan karena pada dasarnya hal tersebut salah. Bohong, membunuh, mencuri, salah. Tidak ada namanya membunuh karena ini, mencuri karena ini, berbohong demi ini. So there is no white lie. It's just Ini Kant ya, sorry. Kantian moral. Oke. Immanuel Maka Kant. Kantian akan menegasikan konsekuensi dari setiap aksi lo. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. So far, do you guys agree? No, you don't have to debate. Just say agree or not. No, I don't agree. No, agree? No. Arab nggak? No. Mardial? No. No. Okay. So, Never really liked the guy, man. Yeah. Cause like his name is Kant, dude. I can't. I can't, dude. Yeah, he's a fucking cunt, See dude. you auntie. Yeah. Oke. Dan pertanyaannya adalah gini jadinya. Suatu hari pacarmu berlari dan bersembunyi ke rumahmu berpesan bahwa ada pembunuh yang akan membunuhnya. Oh, ini udah move kedua ya, sorry. Udah. Yeah. Jika ia Oke, gimana? Coba jadi ulang. ada pacar lo cabut lari ke rumah lo dan bilang tolong umpetin gue karena ada pembunuh yang mau bunuh gue. Jika ada yang mencari, bilang aku tidak ada di sini. Lalu setelah lewat 10 menit, ada orang bermuka maniak datang ke depan rumahmu dan bertanya, ada, let's say, your girlfriend name here. Apa jawaban kalian? According to law, moral story, that you should just say, yes, she is here. But you did the wrong thing. Ethically, on a moral Kantian theory. Atau yang kedua, you lie. You did lu melanggar deontologi, nama moral Kant tuh deontologi moral bahwa lu berbohong. Nggak ada pacar gue sendiri and you did wrong thing according to Kantian. Jawaban satu, Immanuel Kant tuh bangsat anjir. jawaban satu atau dua. Can we Okay. change the situation to not your girlfriend, but just a No. person? No, No, because that's your girlfriend. That's the game. that's exactly how I animate it. Oh yeah. It's just a test if you're a simp or not, to be honest. No, oke? Oke. Siap semuanya. Alright, oke. Udah siap. Oke, Susah, konteks. anjing. Kita tidak tahu apa yang cewek lu perbuat. We don't know. Hmm. We don't know what your girlfriend did. Second, we don't know that the guy is really intensinya emang bener-bener to kill her. Bahasa Indonesia aja. Kita nggak tahu cewek lu ngelakuin apa sampai itu orang cowok ngejar. There is no explanation about it. Nggak ada eksplanasinya. You have no time to there is no time to explain. Second, we don't know is he a killer or not. First answers, lie. Lu akan Lie bilang to? bohong. Lie to the murderer. to the someone who think udah murder her your girlfriend. Someone yang nanya bahwa nggak ada cewek gue di rumah ini. Kedua, lu jujur. Honest. Yes, ada cewek gue di rumah gue. And your answers gonna be 1 atau 2? Now. Lie? No. Honest? What? I'm gonna no. Arab? Really? You be honest, Rob? You'll Okay. be honest. Okay. Listen to Arab first. Wait, Arab, lu yang paling... jadi lu nggak bohong ke murdernya. No, it's not murder. We don't know. Someone asked you. Oh, a murderer or not. But looks like a murderer. Ricky, you Arab wanna duluan change your answer? No? No. Still one. Oke, Rap. Lu yang paling beda di sini. Lu pilih 2 untuk jujur. Why? Gua
sebenarnya sebelum ini mulai, gue nggak tahu kalau kita nggak boleh itu kan, cuma boleh Yes. satu atau dua Yes, gitu kan, cuma gue boleh nggak satu tahu. atau dua. Jadi Gua sebenarnya dipaksa. jawaban gua tuh sebelumnya adalah gua tuh mau jadi kata lu kan ketika cewek lu datang 10 menit kemudian Hmm. orang itu datang ya kan. Hmm. Nah, gue tuh sebenarnya pengen tahu depends the answer of my girlfriend. Jadi cewek gue tuh pas 10 menit itu sebelum datang gue akan tanya what the hell is happening. Let's Dan imagine gua pengen dia tahu 10 dulu. menit, tapi cewek lo nggak jawab, dia cuma ngumpet dan langsung tutup lemari gitu, ngunci dirinya. Nggak jawab gue kasih 2 anjing. Nggak jawab, lo kasih 2. Tetep nggak jawab gue kasih 2 Dia nggak anjing. jawab, lo kasih 2. Why? Gue kasih 2 anjing. Gue kasih 2. Ya karena gue pengen tahu apaan anjing, ada apaan. Ya maybe Dan ada panic attack, so hysteria nggak kuat. I don't know, it's possible. Lo tetap kasih 2. Gue tetap 2 karena gue pengen tahu alasannya apa dan apa yang terjadi. Dan misalnya tuh orang datang terus gue bilang ya ada, ya at least gue bertiga, dan if he do something bad to my girlfriend di depan mata gue, I can do something too. I can do something too. Tapi gue itu nggak ngejawab apa-apa kalau misalnya gue bilang no, she's not here, she's not around, and then udah terus anjing gue cuma dapat jawaban dari satu orang doang, dari cewek gue doang gitu. Oke. No, gue tetap 2. Oke. Kita Gua coba tetap dengerin 2. Ajen. Hmm. Sebagai orang yang juga deket nih, masalah pacaran deh. Of course, soalnya gue simp, man. Gak gitu dong. Hey. Satu hal yang gue tahu pasti adalah dia ketakutan. Jadi gue pasti akan memilih pilihan yang untuk short term. Short termnya adalah dia butuh perlindungan dari gerakan dia untuk bersembunyi. Masalah nanti disalah atau enggak bagi gue itu long term gitu. Jadi kayak decision itu bagi gue ada 2, ada short term, ada long term. Untuk hal-hal short term kadang-kadang kita terlalu mikirin long term, itu orang bisa mati itu kadang-kadang. Jadi gue lebih mengacu ke situ aja sih. Setelah itu urusannya itu bisa gue kulik lagi, kalau emang dia salah ya udah lanjutkan gitu. Tapi Oke. kalau short term, lu salah di waktu yang sangat singkat bisa berakibat panjang, itu aja sih. Very And good I love her. explanation. I love my girl too, but yeah, I still need to know. Oke. And- Gue berikan kesempatan untuk easy, tapi poinnya bukan tunjukin statement lu, tapi counter statement Arab. Oh, so gue Oh, masih shit. mempertahankan gue masih mempertahankan Boleh. stance Tapi gua nggak? including to attack his Oke. statement. So kata Arab kan lagi-lagi Arab bermain asumsi kalau ceweknya begini, kalau begitu. Jadi Hah? dia mainin No. no, but like you were saying like, oh ya kalau cewek gua nggak mau jawab, gua bakal bilang ke si orang yang nyariin cewek gua, oh ya dia di situ lemari nomor 2 kayak gitu. But kalau kita ikutin cara mainnya Arab, menurut gua pun menurut gua nggak bener necessarily, karena either way you're lying to both people. Karena kan pertanyaan awalnya adalah kayak, are you willing, apakah lu bersedia untuk berbohong dalam artian ekstrim ya, dalam For Kantian. greater good. no, bukan Oh, for greater oke, good. oke. Bohong adalah bohong, jujur adalah jujur, bohong adalah salah, jujur adalah benar. That's it. Putih hitam. Nah, ya Arab salah, jelas dia bohong ke ceweknya, tapi dia jujur ke si orang yang entah siapa datang masuk ke rumahnya, obviously. So that's minus one point from Arab. I'm taking it from myself. But yeah, menurut gua Arab salah di situ. Gitu. Kalau kita masih ingat pertanyaan lu sebagai Kantiano di awal. Gitu. So either way he's wrong. It's up to there's no right or wrong ya. Ini wrong dari perspektifnya easy. So Ricky, Iya. your turn. Ya gue pilih nomor 1 gara-gara kalau gue pilih nomor 2 ada the risk and reward, it's very kayak ngejomplang banget gitu loh. If I lied to the guy, then someone doesn't die, right? And if I told him the truth, there is the risk of someone dying. Yep. So the risk and reward is kind of, off balance. That's why, Yeah. I'd rather choose number 1, And it's easy to gauge, right? Fucking fuck that bitch. And Yeah. like lebih gampang diukur kan. Iya, lebih gampang diukur. Oke, Rap, is there any other argument yang bisa lu tambahin? Enggak, gue cuma pengen tahu aja apa yang terjadi, itu aja. Oke, jadi without Udah, any gue cuma context, simpel itu aja. you will be that honest person. Iya, gue cuma pengen tahu aja ada apa anjing. Itu sampai kejadian begitu ada apa? Apalagi 10 menit dia nggak mau ngomong anjing. Nggak mau ngomong ngentot. Panik, gue kasih 5 menit anjing, diem dulu, panik dulu sono 5 menit. 5 menit mah cerita anjing, ada apa cukup tai. Gitu, kalau dia nggak mau cerita ya gue kasih tahu aja tuh dalam anjing.
Oke, Nah, Iya. gitu kalau gua. Oke, so it's okay. Gak ada jawaban benar salah. Again, it depends on you guys. Tapi ini biasanya juga digunakan sama orang-orang untuk mengukur moral semacam kayak alasan negara untuk berperang. Ngerti nggak lo? Hmm. So Hmm. this moral question biasanya berujung kepada pemecahan masalah that you are allowed to kill your enemy because blah 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 blah. But killing is wrong, right? Gitu loh. Yeah, But yeah. you got a reason that say that you better kill him or he kill you or he needs lalalala. Itu jadi kayak semacam debat moral yang ada di university untuk bilang is war is morally allow gitu, kayak misalnya moral code gimana tentang perang dan lain-lain. Jadi dari sekecil orang mau ngebunuh girlfriend lu dan lu berbohong, itu kan itu berbohong mungkin kayak dosanya mungkin gak sebanding lah ya daripada ngebunuh orang, tapi dari situ nanti bisa berkembang jadi ke kasus negara berperang. Jadi begitu proses dari kantian moral. Kita lihat resultnya ya, result dari jawaban orang-orang. Survei membuktikan. Oke. Jawabannya adalah survei membuktikan, ini Amerika ya, website Amerika soalnya. 68% milih bohong, 32% milih tidak bohong. Dari American website. Jadi itu buat teman-teman coba Sure. bayangin aja ya, kira-kira orang di dunia ini pilihannya segitu dan pilihannya gitu. Jadi kalian nggak sendiri kok. Ada jawabannya emang pusing itu. Oke, so the third question. Judulnya Only at My Mind. Kita semua bisa bosan atau punya imajinasi liar akan sesuatu. Maksudnya bosan adalah kayak biasanya lu, ya kalau lu keseringan makan makanan favorit itu lama-lama juga jadi nggak favorit kan. Atau lu kayak liar gitu, enak kali ya gue ganti makanan gue jadi kayak gini. Itu kalau makanan. But apakah sama kalau misalnya disamakan dengan komitmen? Maksudnya komitmen apa nih, No? Gini, pertanyaannya sederhana. Jika Bangsat nih kita orang. sedang bersetubuh dengan pasangan kita, istri lo, girlfriend, I don't care, pokoknya pasangan lo. Namun, pada saat lo melakukannya, lo memikirkan orang lain. Not only your girlfriend, tapi lo memikirkan orang lain. And, gue gak tahu lo mikirin apa, it's just you thinking about someone else. Rather than your girlfriend. Atau your wife, Okay. ya. The Steve question- Harvey. Or another boy, I don't know. Pertanyaannya adalah, Plot. apakah Kaworu. itu boleh? Apakah memikirkan orang lain pada saat bersetubuh dengan istri kita sendiri, it's considered as cheating? Ingat, istri kalian nggak tahu kalian mikirin apa. Bini lu nggak bisa nebak apa yang ada di pikiran lu. Jadi it's only you. It's only you. Orang nggak bisa baca pikiran, bro. Iya, nggak ada yang bisa baca pikiran. It's only you. Lu ngewek dengan bini lu, tapi lu lu pikiran lu orang lain, mungkin mantan lu, mungkin orang yang lagi lu suka, mungkin a porn star, I don't know. It's up to Ojan you. kayaknya bisa deh, No. Bebas aja. Apakah itu considered cheating or it's not? It's okay. 1 cheating, 2 it's not cheating. Ricky 2, Arab. Rap. Israel. Easy. It's cheating. Marial. Ojan ketawa doang. Okay, y'all, here's the thing. I ain't answering shit and I ain't defending shit. I'm just gonna say something, I'm gonna make my decision, and Oke, that's about it. Itu cheating. Itu cheating. Itu cheating. Itu cheating. Ricky it's not cheating. Arab. Buru rap. Oke. Give me a second, Oke. bitch. Oke. Itu selingkuh apa bukan? Itu pengkhianatan akan komitmen apa bukan? Terus Gua 2, cuy. Ya, itu dua. Ya, dua kan. 2. Itu dua. Sorry, apa yang lo ganti? Kalau pertanyaannya itu 2. Pertanyaan apa tadi, No, diganti? It's not Gua nggak denger. Cheating or Cheating not, atau- That's it. Ya nggak cheating lah. Nggak cheating. Nggak cheating. Nggak cheating. 2. Kalau lu nanyanya gitu beda. Oke, jawabannya Iya, 2 ya. beda. Itu nggak cheating Beda, ya. ya. Oke, kalau nggak cheating Nggak nggak usah cheating. dikasih alasannya deh. Pertanyaannya gue ganti. It's okay or not? Anjing. Not. Gila, it's okay. Oke, oke itu 1. Kalau it's okay or not, it's not. Okay, dude. It's not okay. Oke, 1, not 2. Oh, it's okay, dude. Not okay. It's okay. Oh, Not yeah, okay. In my opinion, it's fine. Not okay. Marian oke, Not Ricky okay. oke. Israel, easy. See, everyone here has a girlfriend, so they're just fucking scared of like. answering the thing. Yeah. No, listen. Oke. Gua akan ngasih penjelasan Oke, karena Okay. Taruh, Arab dulu. Bagi gua Rap. itu dua. Oh no, actually, I'm changing it. No, it is cheating. What the hell, Rick? Yeah, it is. No, I changed my mind. Like something just like came into my mind, Oh, what the and fuck?
Yeah, So no, it's I changed it. I changed it. it's cheating and it's okay or not? It's okay. No, it's cheating. It is cheating, I guess. Fuck, that's hard. Fuck, man. Damn, dude. Wait. Don't think too hard. This is just an experiment. It's fine. It's on the top. Okay, It first of is all, cheating, told- but it's okay. Okay. That's my opinion. It's okay, but it's cheating. It's cheating, yeah. Well, okay, that's interesting. Israel, it's okay or not okay? Is cheating or is not cheating? okay or not okay yang pertama ya. It's okay or not? Not okay. Is cheating or not? It is. It is. Okay, so it's not okay and it is cheating. Yes, it's cheating and it's cheating. Yeah. We're all big same over here. It's okay. It's okay, guys. It's just a thought experiment. Come on, Mardial. Jawaban lo? Oke, it's cheating, but it's okay Oh, yes. to have. It's okay to berimajinasi. Maksud gua nggak Iya, iya. masalah, nggak masalah. man. Karena ya kayak lu bisa role play juga sama pasangan lu, gitu nggak sih? Ngerti nggak lu? Maksud gua. Okay. But role play is not love. Iya sih. Okay. kan? Oh, shit. Oh, Gus. Shit. Oh, okay. Okay. Okay, No. gini. And nobody change their answer until Arab make a No, this is decision. something I can. This is something I can work with. Role Arab, play itu okay. kan men, It's okay or not? It's Ah. cheating or not? Oke, listen guys. Listen. Okay, Di sini itu yang paling takut itu gua. Oke. This Makanya kayak gue mesti pakai pen bego. bitch, you guys listen. This fucking question is hard as fuck for me. Oke. Tapi gue udah ada jawabannya sendiri. Gue udah ada Okay, jawabannya. It's fine. It is okay and it is not cheating. For me. Okay. Jen. Okay. Wait, the fucking Tunggu. sentence. Okay. But I never did that thing. Never. Oke. Never. Jen, I have, Tapi buat Jen, gua nggak apa-apa. Jen, I have something to break your point. Okay, What? Israel, boleh. The thing is, kalau role play kan you both agree to it. Iya, makanya. But this thing, it's But- Yes. only you. It's only you. Role play itu maksud gua kita memikirkan hal yang lain dong, jelas. Karena Yes, but contoh lo lagi cuman gini. role play. Yeah. It's I an get how role play imagination goes. with consent. Yes. Yeah, Yes. the problem is Makanya gue problem bilang is, itu okay. As long ini as nggak ada with consent. ini nggak ada consent, so only one person's thinking and they're not telling you. Yes, Yeah. It's okay too. It's still okay. It's still okay. for me. Still okay, Jen. Okay. Yes. Okay. Karena ya tadi kayak lu bisa aja berimajinasi itu oke aja. Dan Enggak dong. masalahnya Biarin lu. Biarin Jen. masalahnya lo cheating kalau itu terjadi di dunia nyata, tapi kalau misalnya hanya dalam alam pikiran lo, itu masih belum dilakukan sih, gitu aja. Oh, okay. That's a good. Wah, That's a sih. good question. That's a good question. Good point. Wait. point. So It's a good point. It's a good point. Jen, lu it is Mario, cheating okay. but it's okay. Lu Iya, tadi iya. okay. Dia bilang it's not. Cheating. Okay. Wait. Kata lo tadi kalau masih di imajinasi belum cheating. It's not cheating, man. But just don't itu do it, itu man. cheating, itu cheating. Bagi gue cheating, Oke, tapi bagi oke. lu cheating. Karena nggak ketahuan. Okay. Tai. I hope your girls Yeah. not watching this. Soalnya I hope your gini, girls not ini- watching this. Oke, Jen. Ini gua- sedotan stainless. Nggak, Ini men, sedotan men, men. stainless. Nggak, Bisa nggak, dipakai gini. buat ngebunuh orang. loh. Gue kenapa bilang itu nggak oke? Karena lu melakukannya pada saat berhubungan. Bagi gue, lu boleh berimajinasi, tapi lu mending coli, ngerti gak? Ngerti gak? Lu nggak usah ngelibatin pihak lain. Disitulah cheating itu ada pada saat ada dua pihak Iya. yang beda dalam Hmm. satu buah kegiatan. Tapi kalau lu berimajinasi diri lu sendiri, lu coli gitu, diam-diam, nggak ketahuan, nggak apa-apa, men. Dan sebenarnya Jen, lu nggak lagi coli, Jen. Lu lagi ngewe. Jen, belum. ya, iya, makanya gue bilang itu not Iya, oke. iya, iya. Makanya gua bilang, Oh. karena pada saat lagi ngewe, ngerti kan? It's okay kalau coli doang. Yap. Wait. So Hajen's opinion is Kayak it is bingung. cheating and it's not okay, or is cheating but it is okay? It's cheating but it's not okay. No, It's cheating it and is. and It is, but cheating. it's okay. It's not okay kata dia tadi. No, it's okay. Itu oke, it's okay. It's okay. it's okay. Oh, But Arab it's sebenarnya cheating. sama Mahajen. But it's cheating. Tapi itu cheating. Tapi itu cheating. Gimana sih Oh, anjing? beda. Enggak. Gue ingat. Oke, Gimana so tadi gimana?
Nih, rekapitulasi Ya, data. recap. Arab, it's not and it's okay. Ya. Ngerti? It's not cheating, it's okay. Hajen, it is, but it's okay. Oh ya, it is but it's okay. Ya. Hmm. Ya. Okay. Ricky gue nggak inget. It is, but it's okay. Kalau gue, it is, but it's okay. Oh, berarti sama kayak Hajen ya? Sama kayak Ajen. Arab dong yang beda. Men, gue tuh kalau ngewe fokus banget, men. Kayak mana caranya gue ngewe, gue bayangin cewek lain nggak mungkin anjing. Ya. Maksud gue juga That's nggak. why I started gua working nggak- out. Buat gue ya nggak apa-apa itu ya nggak apa-apa kalau orang lain begitu. Kalau menurut gue opini gue pribadi ya nggak apa-apa dan itu bukan cheating. Kenapa bukan cheating? Karena cuma ngebayangin. Tapi gue sendiri gue tidak pernah melakukannya gitu loh. Jadi ya gitu. Oh iya. Oke. Jadi kalau sampai kejadian tidak pernah melakukan. jawaban lu itu ya. Kalau gue tadi gue mau jelasin dikit mau gue Oke, boleh. lurusin. Itu cheating kalau lo melakukannya pada saat berhubungan tadi gue bilang. Karena ada dalam raga lu ada dua pikiran, ada dua person yang sedang lu eksekusi. Man, how do you do that, man? Enggak, gue how- gak pernah sih. Gue gak Fuck pernah. somebody and then you imagine another girl. Role play with consent. Yeah. Itu the best kalau kata orang. Tapi bukannya kayak pasangan lu langsung jadi bete gitu ya? At least. Kenapa kita mesti At least. Makanya with consent kalau emang pasangan At lu- least, Kalau at with least lu consent kan berdua enggak. setuju. Ya, Kalau konsen memang kan susah no. sih untuk Kagak tiba-tiba. ya memang Kagak tiba-tiba. Halo, kamu mau dapat A? Gitu kan enggak. Oke, so as long as jawaban mereka sudah dibuat dan kita akan lihat bagaimana American people. Oh wait, What? wait. But here's the thing: if you're fucking random girls and then thinking of another girl, is that really cheating? Because you're not really dating her. That's No, right. right? Apa Enggak. story-nya tadi gue bilang kan look up Promnya your, itu- your partner, your Yeah. partner, Oh, okay. not random. dude. Okay, so I've never done that then. It's always been with like. Yeah, I random never girls. done that. I Yeah. never done. Oke, Yeah. that's cool. Oke, sekarang kita lihat Tapi- resultnya adalah 75% said it's cheating. 25% say it is not. Itu yang jawab cewek semua, men. Oh, maybe. Oh, that's thank you, that's Rap. good. Kenapa Thank enggak, you. men? Yang Offense berimajinasi taken. cuma cowok. Yang berimajinasi bukan cuma cowok. Very welcome, man. Offense taken, bro. Oh wait. Very welcome. Is he masih belum kasih explanation dia dong? Iya. Udah. Udah, dia udah. Dude, What did you say? Udah. Hey, yang- Easy. He did. He did. Can you Oh, shut up, Ricky? Can you shut up? Rick, let's save our friends ass, okay? Oh, okay. Cool. gue gak percaya juga, men, kalau yang imajinasi cuma cowok. Karena bagi gue cewek justru Enggak. juga Iya, ganas, men. Dude, I feel Man. like Lu lihat Oh. K-pop fans, men. Lu lihat K-pop Bro. fans. Lu I lihat. feel like girls do that more. Gue masih berusaha bayangin, men. Sumpah, gue masih berusaha bayangin orang lain lu lagi sama cewek lu, bayangin orang gue masih nggak. Yeah, Nggak, to me, it's Nggak hard. apa kan? Iya It's kan, buat gue hard. kan tadi gue bilang nggak apa-apa dan it's not cheating. Tapi ya itu kan yang ada di kepala gue. Cuma gue sendiri gue nggak, karena gue nggak pernah melakukannya, jadi gue kayak Yeah. bingung aja. I get Yo, it. like- Because soalnya Yeah. kalau gue pun gue visual banget. Gue nggak bisa yang ngebayangin tanpa ada visual gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sedang berhubungan terus di kepala gue ada gambaran tuh nggak bisa. Gue harus ada stimulusnya, ngerti gak lu? Harus ada. Stimulus physical. Yap. Yeah, I think that's all for today, guys. Tepuk tangan dulu. Yeah, we just did it. Thank Yeah. God. So, gue mau sebutin lagi disclaimer. Ini cuman imajinasi. It's not gonna happen. And maybe we have a really different decision if it's that thing really happened to us. Is that a thought experiment? Gimana sih bilangnya? Thought experiment. Thought experiments. It's thought Hmm. experiments. Jadi ya teman-teman tolong jangan dijadikan pedoman hidup kalian. You guys have your Yeah. own moral. Jangan mau terima omongan kita mentah-mentah. Kalian semua ingat ya, kita semua tadi kalian lihat punya jawaban yang berbeda, punya opini yang berbeda terhadap satu kasus, dan kalian jangan mau telan mentah-mentah. Pikirkan jawaban yang terbaik buat diri kalian sendiri dan kalian harus tanggung konsekuensinya atas jawaban kalian, ya. Sekali lagi, ini hanya eksperimen pemikiran. Jangan kalian tiba-tiba bikin lagi tengah jalan atau kalian jadikan dasar kalian untuk nggak nyambung nih. Jangan pakai otak. Ya lu tepat pakai otak lah kalau mikir kayak gini ya. Iya, Jadi- jangan malah lu ke rel kereta anjing. Iya, terus nungguin. So that's all for today. Thank you semua yang udah nontonin. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin minggu depan kalau kita masih ada waktu. Semoga puasanya lancar, semoga tetap di rumah, dan let's fly higher. Bye bye.